First தட்டடவு. Second தட்டடவு. So first and second tadadava have the same talam, adi talam. Tai ya tai, tai ya tai, tai ya tai, tai ya tai. Third tadadava, which is rupaka talam. Tai ya tai ya tai, tai ya tai ya tai. So for talam for that one. Tai ya tai ya tai, tai ya tai ya tai. Fourth tadadava. Tai ya tai ya tai ya tai, tai ya tai ya tai ya tai. Fourth one is adi talam. Tai ya tai ya tai ya tai, tai ya tai ya tai ya tai. Fifth tadadava. Tai ya tai ya tai tai tam, tai ya tai ya tai tai tam. Fifth one is adi talam. Tai ya tai ya tai tai tam, tai ya tai ya tai tai tam. Sixth tadadava. Tai ya tai, pause. Tai ya tai, tai ya tai, pause. Tai ya tai. Sixth tadadava is adi talam. Tai ya tai, pause. Tai ya tai, tai ya tai, pause. Tai ya tai. Seventh one is adi talam. Seventh one is adi talam. Tai, tat, tai, tam, tai, tat, tai, tam. Eighth tadadava. Eighth tadadava is rupaka talam. Tai, dit, tai, dit, tai. So all tadadava are adi talam except for third tadadava and eighth tadadava.